Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, I'm gonna teach you about RT-PCR. If you haven't watched PCR, please watch that one first and then come back to this video. So turn your bio notes to page 186. 186. Okay, so when it comes to RT-PCR, RT means bukan retweet tapi reverse transcript test. Reverse artinya kita mengundurkan kan. So kita tengok di sini apa yang kita undurkan. Kalau kamu ingat PCR, kita starting material adalah DNA. Betul? So this is DNA. But what if we only have mRNA and we want mRNA only? Like kita cuma ada mRNA je sebagai starting material. Then in that case we have to use RT-PCR. Kita kena tukar dahulu RNA menjadi DNA. Dan barulah kita dapat amplifykan DNA itu. So mari kita belajar RT-PCR. Dalam RT-PCR kita tengok definition. A technique which apa tadi? Nampak ni? mRNA are converted to DNA. Namun begitu, kamu kena tahu bila mana kita ambil dari mRNA dan kita convert menjadi DNA, tak boleh panggil DNA. Kita kena panggilnya sebagai cDNA. C kecil, DNA besar ataupun nama penuh complementary DNA. You can use the term cDNA. Apa beza cDNA dengan DNA? Kalau DNA directly daripada kita punya gene lah. Okay. But then cDNA kita tahu, oh nampak sahaja cDNA. Ini adalah DNA daripada mRNA. Hasil daripada reverse transcription. Bila mana ada cDNA, barulah boleh kita amplify. So kita akan guna PCR. Jadi kita belajar dulu lah the first step. Nampak ni? The first step adalah reverse transcription. So kita akan guna mRNA sebagai template untuk synthesize double stranded cDNA. Ini penting. Bila mana sudah ada cDNA, barulah boleh kita amplify untuk kita memperbanyakkan lagi cDNA. So now let's take a look at the starting material. Sama saja, masih ada mRNA, masih ada DNA nucleotide, sama masih DNA primer. Namun begitu, untuk buat reverse transcription, kita akan masukkan tiga lagi enzim yang berbeza. So yang pertama adalah reverse transcriptase, kejap lagi Miss ajar. Kedua adalah RNS and ketiga adalah DNA polymerase. Boleh? Mari kita masuk ke dalam sini first step. So first step, remember we have our mRNA. So mRNA ini kita isolate dahulu daripada target cell. And then kita masukkan enzim bernama reverse transcriptase ke dalam isolated mRNA. Dan juga kita akan masukkan DNA primer supaya dia boleh bind to the poly A tail of mRNA. Ingat, poly A tail adalah dekat 3 end of mRNA, which is of mature mRNA. So now, kita buat dahulu reverse transcription. Nampak? mRNA single atau double stranded? Single stranded, 5' to 3'. And then, we gonna add DNA primer. Dia bind to the poly A tail. That's why dia bind sini. Bila dia sudah bind, barulah kita masukkan satu lagi enzim reverse transcriptase. Apa yang dia buat? Dia akan menambah DNA nucleotide complementary to the mRNA. Kiranya terbaliklah, terbalik. So, daripada sini, biasanya kita buat, kalau kita belajar central dogma, betul? Sekejap. DNA menjadi mRNA. So, ini adalah transcription. Betul? But now terbalik. mRNA pula menghasilkan DNA. Kita guna mRNA sebagai template. That's why kita panggil dia sebagai reverse transcriptase enzimnya. So, we use reverse transcriptase. So, kita tambah macam biasa. From 5' to 3'. Barulah kita akan dapat mRNA cDNA. Okay. So, kita tengok. Ini wajib. Bila mana kamu mau cakapkan function of reverse transcriptase, dia ada dua. Pertama, this one, add DNA nucleotide complementary to the mRNA from 5' to 3'. Second one, wajib cakap to synthesize first cDNA.
First cDNA ni wajib. That's why dia bold and underline. Okay, bila mana sudah dapat first cDNA which is warna merah, barulah kita akan buang mRNA ini. Miss selalu cakap dalam biologi, bila kita tidak perlukan sesuatu, usually kita akan musnahkannya. Kita akan musnahkan menggunakan apa? Pigment ini. Pigment ini namanya adalah RNS. RNS akan degrade mRNA strand. Okay, nampak? So, bila degrade ada lagi warna biru, tiada warna biru. Bila tiada, barulah primer. DNA primer, dia akan bind pula to the complementary sequence on first cDNA template. Kita tahu primer 5' to 3', so dekat 3N lah. Kita tambah primer. So macam biasa, kita akan tambah pula DNA nucleotide at the 3N of RNA primer. Ini kamu tidak perlu letak 1 atau 3, tak perlu. In this case, tak perlu 3 lah, tak perlu. Just put down DNA polymerase. Why? Because this DNA polymerase is inserted into our tube. So basically this is like technology. So kita guna DNA polymerase je. Tiada 1, tiada 3. No need. Itu hanya untuk chapter 6. So now function DNA polymerase pula this one. So I want you to write down function DNA polymerase. Atas ni pula function reverse transcriptase. Soalan suka tanya, so inilah jawapannya. So untuk function of DNA polymerase, add complementary DNA nucleotide at the 3N of primer. I think better we add DNA primer lah guys. Tambahlah DNA primer. So, bila mana kita guna DNA polymerase, kita akan merujuk kepada second cDNA strand. Second. Kenapa? Sebab first tadi disynthesize oleh reverse transcriptase. Ingat, reverse transcriptase first cDNA. Second cDNA adalah disynthesize oleh DNA polymerase. Boleh guys? So, ini sahaja untuk reverse transcriptase. Now, we have double stranded, ingat cDNA sebab kita hasilkan dari mRNA. So dengan itu, marilah kita masuk ke dalam PCR. PCR hampir sama seperti PCR kita belajar pada video sebelum ini, tapi kita guna cDNA. Nampak? Masih guna tag polymerase, masih guna DNA primer, masih guna DNA nucleotide, masih guna DNA, namun begitu cDNA. It's still dai, masih lagi dai. The temperature is also the same, function the same, but now it is double-stranded cDNA. That's what you need to take care. Kalau soalan keluar mRNA kan, dia suruh PCR, kena RT-PCR. So basically you have to use cDNA instead of DNA. Nampak? Masih sama. Boleh guna lagi 6-7 kamu. Boleh. Masih lagi annealing, masih lagi kita tampal the DNA primer. Cuma tampal kepada cDNA template. Tengok pula E extension masih guna tag polymerase. Masih lagi 72 degree Celsius. Okay, tapi kita akan hasilkan cDNA. Okay guys, boleh? So, application ada di sini, boleh baca sendiri. That's all for me. For me. That's all from me. Miss sudah baca, pening-pening sudah, sorry ya. So, before I end this video, kita recall sikit lah. Perbezaan RT-PCR dengan PCR. RT-PCR kita akan guna mRNA sebagai template. Hasilkan dahulu cDNA. Barulah kita boleh amplifykannya menggunakan PCR. That's why nama dia RT-PCR. Ada 2 step. Pertama reverse transcription. Kedua PCR. So, please remember this is what happened in RT. Kita akan guna mRNA. And then kita tambah DNA primer, reverse transcriptase untuk hasilkan first cDNA or synthesize actually the keyword. And kita tidak perlukan mRNA, we degrade it using RNS. And also after that, barulah DNA polymerase akan memanjangkannya for the second cDNA. Now we have double-stranded cDNA. Then we can do the second step which is PCR. Instead of using DNA, we're going to say cDNA.
RT-PCR. Boleh guys? Senang je RT-PCR. Kalau anda faham, boleh tanya Miss dalam kelas ataupun di WhatsApp. That's all from me in this video. Take care and I'll see you in the next one. Bye!